Okey, kita ada soalan daripada Tuan Isham. Nak tanya, bila kita nak analisa, bila waktu dan hari yang bagus untuk analisa? Okey, ini soalan yang bagus. Sebenarnya masa untuk sesuai untuk analisa adalah masa market tak jalan, maknanya Sabtu atau Ahad. Okey, sebab hati you tenang, so candle tak gerak, you dah entry pun, you tak boleh nak entry sebab market broker dah close. Okey, sebab apa Sabtu Ahad adalah masa yang sesuai untuk analisa? Sebab tangan kita ni ataupun manusia ni dia selalu rasa dia betul. Bila dia nampak katakan gold, okey, gold tengah naik ke atas, contoh dekat 18 atau 18.20. Masa tu you tengah buat analisa, sebab you dah buat analisa sebelum tu, you kata 18.20 adalah resistance. Okay, so macam mana pun gold tengah naik macam mana, okay, you akan kata tak, 18.20 adalah resistance. Tambah lagi dekat grup-grup signal ataupun telegram ataupun sifu lain, dia kata oh gold akan USD akan menguat untuk NFP ataupun kita jangka US dollar akan menguat. Tambah pula you tengok chart US dollar gold tengah ada rejection sikit dekat M5 atau M50 punya candle. Dia menambahkan you punya ego lagi. You akan cuba trade untuk sell. Padahal data ataupun price dia akan menunjukkan dia tengah bullish. Okay. Jadi bila you tengah buat analisa dekat live chart, okay, selalunya you akan dipengaruhi oleh orang kata emosi ataupun you punya eagerness, okay, untuk you nak entry. Sebab you rasa you akan tertinggal bus ataupun ni yang kita panggil FOMO, fear of missing out ataupun fear of missing opportunity. You akan cuba trade. Sebab tu masa contoh hari Jumaat, saya pun analisa masa NFP, sebelum NFP 5 minit sebelum tu, analisa saya lain daripada analisa yang saya buat masa weekend. Jadi bila saya buat 5 minit sebelum NFP, saya punya analisa jadi lain sedikit, jadi salah lah, okay. Jadi sebab tu kalau masa yang sesuai untuk analisa adalah waktu masa market tak jalan. Sebab you tenang, you tak boleh nak buat. Kalaupun you rasa you betul, kata you rasa gold akan naik, you cuba tekan pun MT4 takkan bagi you entry, okay. Jadi you akan tenang, okay, you akan lukis trend line, you akan tengok confluence level, you akan cuba buat SNR ataupun you buat Elliott wave ataupun you pakai teknik macam-macam teknik lah keluar ataupun you pakai indicator, divergence apa semua tu, you akan cuba analisa, oh okay, ataupun you ada analisa fundamental, you akan cuba check. Jadi sebab you buat dengan hati yang tenang. Jadi sebab tu kalau tanya saya, better buat hari Ahad sebelum market buka, okay. Jadi kita boleh buat. Jadi sebab tu sekarang ni pun kalau nampak kita cuba buat analisa waktu weekend. Jadi kami bagi cadangan kami, okay, ataupun analisa kami, so boleh compare dengan analisa masing-masing. Jadi hari Senin tu you dah tahu, oh kalau katakan gold ada gap up ke atas, so boleh refer balik, semalam Cikgu Rashid ada bagi tahu mungkin dia naik atas, lepas tu 18.50 mungkin dia akan turun, ataupun dia nampak 18.40 masih ada rejection, so kita boleh scalping kejap sampai ke 18.25 atau 18.20, lepas tu baru kita cuba buy balik. So at least sebab you ada orang bagi analisa ataupun ada orang bagi sebagai satu rujukan, bila you tengok dekat chart, okay, at least kata-kata cikgu lain ataupun kata-kata orang lain ataupun analisa orang lain just sebagai reminder. Tapi kadang-kadang benda tu boleh jadi orang kata lain. Padahal analisa you betul. Contoh, you rasa gold sell, saya kata gold buy. Analisa you mungkin betul. Okay, tapi pasal saya kata ni, mungkin you akan tersilap langkah. Tapi apa yang kita nak, jangan membuta tuli ikut analisa orang lain, termasuk saya. Okay, walaupun saya share analisa sekarang ni, saya cuma memberi pandangan bias saya, macam mana market akan bergerak. Apa yang you all kena buat, ambil analisa masing-masing, compare dengan analisa saya ataupun analisa orang lain, cari dia punya titik sweet spot ataupun cari dia punya titik, okay, ke mana saya rasa mungkin saya akan betul, ke mana you rasa you akan betul. Okay, kalau saya katakan saya contoh kata buy, you kata contoh sell. So buy saya tu, kalau katakan you nak sell, maknanya you mungkin tunggu macam saya kata 18.50 adalah tempat yang mungkin untuk sell bagus. Ataupun buy adalah dekat 18.20 punya zone adalah bagus. Jadi kalau dia dekat tengah-tengah, kecuali kalau you jenis scalper, jangan masuk. Tunggu dekat level. Sebab tu orang kata patience is a virtue. Okay, dalam market ni, nak menunggu setup tu yang orang kata kadang-kadang susah. Sebab kita nak tengok chart, kita nak entry. Okay,
Jadi ambil analisa saya atau Bun ataupun Cikgu Naim atau cikgu lain, compare dengan analisa you. Okay, sebab kami boleh salah sebab saya tengok dari pandangan saya. Apa info yang saya tahu, okay, dari fundamental news ataupun dari Forex Factory ataupun news-news yang saya baca 2 hari ni, itu yang membentuk fikiran saya. Macam you, mungkin you tak exposed to news yang saya baca, jadi you punya pandangan masih contoh sell untuk gold. Jadi masing-masing ada pandangan yang berbeza. Itu bagus. Okay, ada pandangan berbeza. Jadi kita akan cari satu titik, orang kata sweet spot. Okay.